Kung sa Pilipinas ang ayuda ang muduol sa balay, aw diri sa Saudi kitay muduol sa ayuda. Hay mga ante, ubanon ta mo sa akong pagnaspahalawa diri sa Saudi Arabia. Para makabalo mo kung unsa ang naspahalawa, tara ubani ko ninyo. Ang naspahalawa maghitabo na siya sa wala pa magsugod ang Ramadan ug tunga-tunga sa Ramadan. So duha ka bisis sa isa ka bulan kay isa man ka bulan ang ilahang Ramadan diri sa Saudi Arabia. Dili lang Saudi, tanan Middle East gyud og mga Muslim isa gyud na ka bulan ang ilang Ramadan. Ang naspahalawa diri sa Saudi Arabia manghatag og mga candy og mga chocolate. Mura sa Pilipinas ba og treat or treat nga kada November mahitabo nga ang mga bata manuroy sa mga kadabalay, manghatag pud ang mga kadabalay sa mga bata nga mag-costume og mga Halloween. Pero diri sa Saudi, lahi diri sa Saudi kay ngano magbitbit lang kag silupin, maglakaw-lakaw lang ka sa karsada, daghay manghatag. Dili lang chocolate og candy ang ilang ipanghatag. Na ay mga uban nga mga sinina, baso, plato, kutsara ug daghan pa. So choices good nimo pero dili tanan balay ay manghatag og ingana portion lang. Pero ang pinaka the best gyud diri sa ilahan na apoy balay nga kanang kwartahan gyud kaayo nga manghatag og kwarta. Kanang kapuya na siguro sila mamotos og mga pagkaon og mga dulaan, kwarta na lang ipanghatag para wala nay kapoy sa ilaha. Kung sa Pilipinas maulaw magbitbit og silupin ay inday lahi diri sa Saudi Arabia kay ngano walay ulaw diri madam, baba, tiguwang, batan-on, dalaga, ulitao magbitbit og silupin, maglakaw-lakaw sa karsada og mangbalay-balay og mangayo og mga ayuda. Ang naspahalawa diri sa ilaha dako na nga event para sa ilaha kay gamay ra taon og kalipay nila mga ante. Ang naspahalawa dili lang siya pang-adlaw na apoy gabi, pagkagabi didto pud nimo makita ang mga niluto na shawarma, burger, french fries ug bisan unsa na lain ilahang mga teknik kay para mga lipay ang mga tao sa ilahang naspahalawa. Pagkagabi didto pud nimo makita ang mga lightning ug mga daghan nga mga tao nga nagbaktas-baktas pud og kilid karsada, nangaon og ice cream ug uban pa.